ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे कल्पमानम् प्रकल्पमानमुपकल्प्यम् लब्धम् श्रीराजत्सम्भोगम् भोगा चित्रकेतुप्रभानाभान् संवहान ज्योतिष्कागस्तेजस्वानाथवक्रस्यमन्नभितमन्नो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ईश्वरानुग्रह प्रसादति